klaxon sounds. Very nice. Very relaxing sounds. Oh, by the way, do you like the blue light? Or do you like some other light? That's okay. Oh, wait, I need. Oh, my watch is over there, just under the light, so I will need to check here. I want to do between 4 and 5 minutes per language. So this is not an advertisement for Topo. Maybe you know the brand. Just to talk, just a little bit. But why are you talking about shoes? About after how many months? 8 months? Yeah, so how are you? It has been a long time. Pierre, what were you doing? Okay, I was busy. I am still busy. I'm always busy. Working. Okay, just a little spoiler here. I had the opportunity to work as an actor on a Netflix drama. I had a small part, so I worked on that for several months, just for the small part. I cannot tell you much, but I will give you more details later, maybe, or maybe not. Anyway, that is one of the reasons. There are a lot of other reasons, but I cannot talk about everything, so I'm going to talk about the shoes just a bit. Zero drop, but with a big things like, how you call that? I don't remember. Anyway, I need to go also on this side of your head so that you can relax on both sides. And so when I first used these shoes, I was also starting to do a lot more of to ride a lot more of my bicycle, and I had some heels pain, and I thought it was because of the shoes. So I wrote them and I told them because of the arc support. My heels is totally destroyed. My knees and ankles are way better now, but my heels is destroyed. But actually it was because of the bicycle, the city bicycle that you rent. So I am very sorry. This is an official apologize, even if they don't know that I am making videos like this. And these are actually really good and really, how can I say, solid. Anyway, please Topo, you can sponsor me if you want now, because I like your shoes. Wait, 4 minutes. But how have you been? How has your life been? I guess that, like everyone else, you had some good times and some bad times, or maybe only bad times, but don't worry. You know, it's like in the movie The Crow. It can't rain all the time. But sometimes it's very, very long, very, very dark, and you don't seem to be able to see the end of this very dark weather. Or maybe you feel great in this dark weather. I don't know, maybe, you know, you can like to run under the rain. I like running under the rain actually, but this is another story. Yeah, so I don't know what to say actually. Just one thing, because even though I was busy, I was thinking about making a video as I told you before, but the reason why it took me so long is because I wanted to do something special. I was thinking, I wrote a lot of ideas, I wanted to make some short movies in ASMR style, and I tried to start and I stopped and because of this, because of me wanting to do something very special and interesting and some project that would take a lot of time, finally I didn't do anything. Maybe I was too lazy to do it. I don't know. Or maybe because I was alone I couldn't do it, because to do this kind of project you need actually some people to do it with you. I think
되지 않았어요. 어제 어제 촬영 때 한국어로 얘기했어요. 실은 어제 그냥 뭐 큰 촬영이 아니고 제가 뭐 어떤 역할을 맡은 것도 아니고 그냥 그 엑스트라로 갔는데 전혀 몰랐는데 근데 거기서 제가 좋아하는 배우가 있었어요. 그리고 우연히 제가 화장실 갔을 때 그 배우도 거기 가서 그래서 조금 얘기했죠. 근데 그 배우는 그 드라마에서 본 것처럼 뭔가 똑같았어요. 그냥 뭔가 착하고 좀 특이하고 그래서 그냥 기뻤어요. 근데 왜 그렇게 오래 영상을 안 찍었나? 그래 이런 얘기 영어로도 하긴 했지만 이 소리 어때? 좋아? 글쎄 이 소리 괜찮은지 제 목소리가 더 좋지 그치? 알아 근데 가끔 나도 좀 생각할 시간이 필요하니까 이거 쓸어줘 거봐 아니 그러니까 실은 올해 그 어떤 넷플릭스 드라마에 뭔가 역할을 좀 맡아서 뭐 작은 역할이지만 재미있는 역할이었고 뭐 몇 개월 동안 그 드라마의 그 캐릭터를 이렇게 준비하기 위해서 준비하는데 좀 시간이 걸렸고 그것에 집중하고 싶어서 뭐 영상을 안 찍은 것 같기도 하고 뭐 영상에 그 아이디어도 없어서 안 찍었어요. 뭔가 좀 특별한 영상을 찍고 싶었어요 실은. 근데 아무튼 그래서 오늘 용기를 내서 오랜만에 영상을 찍고 있지. 그 넷플릭스 드라마 촬영 너무 좋았어. 너무 좋았고 그 감독님도 좋았고 다른 뭔가 그 메인 배우랄까 그 주인공들이 아무튼 그 사람이 진짜 뭔가 좋은 사람이었고 아무튼 다 좋은 경험이었지. 뭔가 하기로 해서 다행이라고 생각해. 어떤 드라마 지금은 말할 수는 없지. 나중에 나오면 말할게. 아니면 너가 먼저 보게 될지도 모르겠네. 참. 그래 얘기를 많이 하지. 그건 영어로도 말하지만 오랜만이니까 가끔 이렇게 길에서나 지하철에서나 사람을 만나는데 아무튼 사람이 나한테 이렇게 인사를 해주는 거야. 그래서 항상 이제 반말이야. 그래 반말. 그래서 항상 기뻐. 근데 그동안 지하철에서 다빈아 안녕 이렇게 다빈이라는 사람이 저한테 인사를 했고 제가 그 이름을 물어봤고 영상을 찍으면 뭐 안녕 이렇게 인사할 거라고 그랬으니까 안녕 다빈아 말했습니다. 어제도 엑스트라 했을 때 어떤 분이 제 동영상을 보고 있다고 그래서 이름은 모르지만 인사를 해줘서 고마워. 그리고 기뻤고 항상 기뻐. 그래서 그런지 이렇게 길에서나 뭐 아무튼 밖에서 사람들이 나한테 이렇게 인사를 하면 뭔가 영상을 찍어야겠다 에너지를 얻는 것 같고 그 용기도 얻는 것 같아요. 실은 오늘은 이렇게 그냥 4-5분 정도 극학원으로 얘기할까 그랬는데 근데 몇 분 얘기하게 될까
실은 한국어는 몇 분위기 하고 있는 건지 잘 모르겠어. 아무튼 너도 길에서 나를 보면 인사해. 나는 기쁘니까. 게다가 서울에서 진짜 많이 걸어. 그래서 여기저기 걸으니까 뭐 물론 완전 빠르게 걷지 주로. 근데 가끔 천천히 걸어. 근데 빨리 걸어도 인사해도 돼. 비에르 비에르 잠깐만 하고. 알았지? 아니 플라스틱 그렇게 좋아하지 않은데 그치? 좋아? 이게 좋아? 아니야 이게 별로야. 별로. 나는 별로 안 좋아해. 근데 고양이들 이거 좋아하는 것 같아. 이렇게 하고 내가 이렇게 뻑뻑하면 고양이들이 좋아해. 올랄랄랄랄랄라 올랄랄랄랄라. 그 배경 그치 귀엽지? 나도 그렇게 생각해. 내 소중한 친구가 걸렸거든. 그래서 항상 아니 이렇게 그림을 잘 그리는데 뭔가 자기 스타일도 있고 이것으로 충분히 생활할 수 있을 것 같다. 나는 항상 그러는데 그 친구는 자신감이 없어서 이 그림이나 뭐 이것에 대해서 좀 아쉽다. 내가 좀 계속 미루어줘 볼게. 그치? 뭐야? 응원해줘야지. 아무튼 잠깐만. 다른 언어로도 좀 내가 살아있다 말해야지. 몇 분 했어? 몇 분 했어? 말해봐. 근데 뭐 한국어로 얘기할 때 좀 기쁜 것 같아. 그치? 그치? 뭐 하는 거야? 어글거려. 그치? 아무튼 다음에 그럼 일본어로 얘기해볼까? 일본어 진짜 오랜만이야. 아마 4월에 한 번 일본에 갔다 왔는데 그때 이후 일본어로 얘기한 적이 없어. 게다가 요즘 바빠서 아니메도 안 보고 있고 되게 어려울 것 같아. 못할 것 같아. 그래도 해. 그래 해볼게. 저도 맞대. 오 미에르 미에르세. そっちは日本ですか？いやー、久しぶりですね。なんか、韓国語でも言ったんですけど、4月に日本に行ってきてから日本語で一回も話したことないんですよ。だから今日はもう全然できなさそう。それでも日本語で話そうとします。実は今日本語で話そうとしたら韓国語で考えてますよ。だからわーやばい。日本の友達と喋りたい。そういえば韓国に住んでる日本の方がいらっしゃいますか？いや友達を韓国に住んでたら韓国に住むならば俺とちょっと日本語
静かなカフェとか、静かなカフェとか、まあ今はあれ、秋だから、まあ歩きながらでもどうですか？いや、やばいでしょ。もう日本語で話せなくなったら本当に悲しい。もともとアニメとかいっぱい見てたんですけど、最近というか今年今年はちょっとネットフリックスドラマの役を、なんて言うんだっけ日本語で、まあ役をやるようになって、それを準備するためにすごい時間がかかったんですよ。小さな役ですけど。だからまあそれもあって結局日本のアニメをほぼ見れなかった。だからもともと日本語で話さなくてもアニメをいっぱい見てるから、まあ日本語は忘れないでしょ。なぜトイレットペーパーですか？まああれですよ、トイレットペーパーあるから。トイレットペーパーあるから今日は困らないでしょう。トイレットペーパーあるから今日はよく寝るでしょう。何やってんですかピエールさん。いや久しぶり、元気にしてた？いやー、まあ本当になぜ、まああれ言ったんですけど、動画を作れなかった理由、まあそのドラマの理由もあって、その去年のちょっと悪いこともあって、それ以来なんか動画を作る力がなかったんですよ。でそれもあって、いいアイディアが、なんていうかな、なんかただこう話すだけで動画を作りたくなかった。つまらないから。今日はつまらなくはないけど、実は楽しい。楽しい。でもこんな動画しか作らないときはちょっと、なんていうかな、空っぽ。俺が空っぽになる。警察が、いや俺を逮捕しに来たんじゃないんですよ。いいなぁ、いいね。で実は言語で5分ぐらい話したかったんですけど、結局その時間を全然見てない。そうですよ、日本に行きたいんですよ、もちろん。で仲間たちのチャンネルで動画をアップしないんですかって、わからないんですよ。まあずっと楽しかったんですけど、でもあれ、なんていうかな、それも習慣だったっていうか、ずっとこう作ってたら、まあご飯を食べるようにいつも作ってもいいんだけど、それとももうランニングとか毎日とかもう毎週したら習慣になって、ずっとこう走れるんだけど、でもそのランニングをやめたらまたランニングするのがちょっとしんどいんじゃないですか？まあ同じ感じかな。好きだけどなかなかそのまたの初めの一歩はちょっとなんか
それもあって、もうその隣の人のなんだろう足音とかよくあって、その工事の音もあって、まあいろいろね、言い訳かも。ただやりたくなかっただけ。わからないよ。でも今日は嬉しいのは、実はこんな動画を何回撮ろうとしたんだけど、撮ろうとして、いや今日はダメっぽいってなったんですよ。だから今日もダメか。不思議でしょ。実はこう見たら、いや何が難しいかよ。その後ろに猫もそういる。あれ生きてるよ。時々出てくるよ。すごいでしょ。うん。ただまあこの動画も編集はとても簡単だし、だから何が難しいって、まあでも分かる人分かるだろう。なぜ難しいなのか。まあでも元気にしてた。それが一番だよ。元気にしてたんですか。これはやばい。こうしたら YouTube がこの動画を削除する。バカだから YouTube。こうしたら大丈夫。日本語で何分話した？いや俺はわからない。言ってみろよ。俺の名を言ってみろ。おい、俺の名を言ってみろ。それもわかる人はわかる。まあこれからフランス語でも少しの話をしないといけない。でも本当に日本語で話したい。ソウルに住んでたら教えてください。どこまあどこがいいかな。インスタとかインスタグラムの方いいかも。まあいつも見てるわけじゃないんだけど、インスタグラムも時々まあ1ヶ月とか2ヶ月見ないけど、すみません。ではでは、おやすみなさい。フランス語で聞きたかったらずっと聞いてね。ではでは。Bon, alors attends, je vais regarder ce que je vais prendre pour toi, mon petit français ou francophone. Euh, En plus, j'ai pas préparé de thumbnail. Ça fait longtemps, ouais, je sais. Donc attends, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Non, pas ça, on va pas prendre ça. Ça fait trop de bruit. On va prendre le petit liège. Le petit liège. Ouais. Non, hier, je parlais avec un pote français sur un tournage. Et je lui dis, excuse-moi, j'oublie mon français. C'est fou ça quand même. Un nouveau pote. Si un jour tu regardes ça, Max, salut. Donc ça fait combien de temps? Ça fait super longtemps, 8 mois peut-être, 8, 9 mois, je sais plus. Alors c'est ce que j'ai raconté dans les autres langues, plus ou moins plusieurs raisons, disons.
et j'ai dû travailler pas mal pour ce petit rôle quand même. Et pendant plusieurs mois. Donc c'est vrai que j'étais plutôt concentré sur ça et j'avais pas trop le temps, même si j'avais le temps parfois physiquement, mentalement, de me concentrer sur les vidéos d'ASMR. Il y avait ça. Et aussi je voulais faire une vidéo spéciale, je disais oh, ça fait plusieurs mois maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et puis j'avais envie de faire du genre un court métrage, avec une histoire, quelque chose à raconter. Euh, Pas faire un truc où je chuchote juste comme ça, comme maintenant. Mais en même temps je me disais, oh mais les gens ils vont penser qu'il m'est arrivé quelque chose, il faut que je fasse une vidéo normale. Et tu sais ce que c'est quoi. Tu mets ton matériel en place et tu vas pour appuyer sur le bouton et tu fais. Non mais j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie de faire ça. Et du coup tu fais rien. Et tu reçois des messages sur Instagram, ça va, je m'inquiète pour toi. Alors, je réponds parfois parce que je regarde pas Instagram tout le temps. Klaxon. Et puis au bout d'un moment, en fait tu t'es tellement éloigné de YouTube et de tout ça que j'ai l'impression, j'ai toujours eu l'impression, cette impression même dans ma vie normale que le passé en fait c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi quoi, c'est le Pierre de il y a 8 mois, 10 mois, un an, différent. Et je me sentais vraiment, je me sens toujours d'ailleurs, éloigné en fait de tout ce monde de YouTube. Euh, et donc il y a ça, puis aussi les événements qu'il y a eu l'an dernier pour moi pendant l'été. Euh, Perdant quelqu'un de cher dans ma famille, ça m'a beaucoup aussi affecté. Et j'ai toujours beaucoup de mal, je sais pas pourquoi, par rapport à la création de vidéos, quoi, ça m'a complètement bloqué. La carte était pleine, mince, non pas pleine, c'était 30 minutes, je sais pas pourquoi, je pensais faire juste 20 minutes, donc je me suis dit ça devrait être bon. Mais non, ça s'est arrêté à 30 minutes. Donc je disais que là, ça m'avait bloqué. Je sais pas jusqu'à où ça aurait été le truc, mais c'est pas très important de toute manière. Le passé, essayons de nous détacher du passé toujours, parce que le passé est passé de toute manière. Le futur n'est pas encore là, ou peut-être que le temps n'existe pas, comme dirait le physicien italien. Comment il s'appelait déjà? Carlo Rovelli. Alors, au fait, ça va. Tu sais que quand j'apprenais, parce que j'ai arrêté encore une fois comme d'habitude, quand j'apprenais le portugais du Brésil, j'avais lu, donc j'ai lu 2 livres de Carlo Rovelli en portugais, qui est ma foi très intéressant, j'aimais bien, c'était bien. C'est pour me laisser le temps de penser. Donc c'est vrai que c'est une vidéo où je parle juste pour dire que je suis là, quoi. C'est par politesse. Par politesse pour tous les gens qui m'ont suivi tout le temps. Après je sais pas, peut-être que je vais avoir comment dire, l'énergie créative, créatrice, je sais pas, qui va remplir mon corps et que je vais faire plein de vidéos à la suite. Je pense pas, hein, je pense pas du tout. Euh, Merde. Oh, faut pas que je dise ça, attention, je vais me faire censurer. Je vais me faire censurer. Je me perds, je me perds. C'est à cause de la coupure là, de la carte remplie à 30 minutes, ça m'a fait perdre le fil de mon histoire. Je vais par-ci, je vais par-là, je pars partout. Enfin, j'ai pas vraiment d'histoire. Je n'ai pas vraiment d'histoire à raconter. Tu sais, parfois, dans
les vieux films, il y avait des narrations comme ça, et j'aimais bien ces narrations. Avec la voix calme. Qu'est-ce que je pourrais dire comme ça? Attends, on va faire un truc. Pierre marchait au bord de la plage. Il regardait les vagues au loin. Elles venaient, elles repartaient, un peu comme les gens qu'il rencontrait dans sa vie. Et puis parfois, la mer se retirait au loin et il se retrouvait tout seul. Dans ces moments, il se sentait bien, une sorte de solitude heureuse que lui seul comprenait. Et ces narrations, en fait, c'était trop bien, quoi. J'aime bien ces films, en fait, où il y a une histoire et ça se passe calmement comme ça, mais tu ne t'ennuies pas. J'allais encore dire parler normalement, mais je vais pas me faire censurer pour une vidéo après 8 mois, quoi. Tu ne t'ennuies pas comme ça, c'est calme et tu te sens bien. Il y a trop de bruit souvent dans les films. Alors, j'aime pas les films où rien ne se passe, mais où il n'y a pas d'atmosphère, quoi, où tu te fais chaud. Tu te fais chaud. Mais j'aimais bien ces films qui étaient assez poétiques, quoi. Ou j'aime bien aussi les films de